वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बोलो मैंने पुकुरी एक टांगो लाता है ना 32,000 लाता है और ओके आसित करा एकदम मद्दा गए मैंने और ओके सुपर मैंने पाजन को आजन गुलो मिल गया ओके पुकुरी एक टांगो लाता है ना और ओके आसित करा एकदम तो मद्दा गए होंगे ऊपर मैंने आधांग को मुदाम तो वो मैंने अंतरों ऊपर ओंकरी तो कोई लंगे सिक्योरिटी दुर्बुच्चुला इधर उनको सुन मत तो माने प्रॉब्लम दूँगा हम तो माने पैसा लेने को लेने को मान मालिक दे कौन दे याद तो सुन सो आधांग को इसी तो माने अच्छे का तो मुझे क्या क्या को परिणाम को माने लेंडुंगे को बो मुझे क्या जेतो है दिया दुदिनिया काजो हुसी 31 को पांगो मांगो मुझे क्या जस्ट से भी ओके फर्स्ट टाइम है तो माने 25 को लेने को वो मुझे ओके आइडिया को बोना मेन चीज़ को बोना से मित्र भी कॉस्ट करी से मैं इन्वेस्ट तक बना पैसा रहा इन्वेस्ट माने की यार मैं 50% दिलो और ओके बोलो सारी जन दे 2020 दिस यार क्या तो ये जोसा भी देवे मैंने लम ना गमिलो नुलिन पावें ये पे से फुटी मास है ये ने अरे सेनी फुटी है ये हाँ सेनी फुटी ए मिटूर पक्का गिरी तो मैं रेन पोयोगा मागोर गिरी तो एकदम मैंने यहाँ पूरा जय ये कला आपिर आपिर को और तो बांग मुल्क का ओका को लेंगे को मुल्क हफ्ते ही काइजो सी हमने माता का ना किंतु ऊपर দুদিন তে হেক কৰিবলগা হৈ গৈছে কাৰণ মুলো আকো একটাঙ পুকুৰী পাতা আৰু এখন পুকুৰীত মুলো হাত মিলিব লাগিব এতিয়া এ ভিতৰ সেবি মুলো অক্কাই ৰে অক্কম নাই নে এৰে পইচা বংগম নে কেচিয়াৰ ভাল হাই এমিও ন অক্কাই দিক লাভ দুন দিক লস দুন এদম লিবিsto স্যার অক্কাই মুলো কে রেকল কিন নাই কাস্টমার मैं तो तेरे बगैर जी सकता नहीं तेरे होठों पे कामों से मुझे देख सकता नहीं मैंने 3-4 जन एकदम मैंने मजा को कंफर्टेबल लगबो मैंने युग से ना मैंने युवा में किंचु एदम मत मैंने ये तो मैंने मुझे इंडिया से मैंने ये मैंने सम्भव নহয় কিন্তু যেহেতু मुझे बाहर ओके भी ना रोहित एमदाक तो रोहित के भी इंजीनियरिंग पढ़ी आइसे भूटानत अंतर माने बिग स्टाइलत और बनाइसे और क्या कैशियर है उपाय नहीं मैंने कि आपको दिखूँ कब लगी तो मैंने उन लोग के मैंने 70% को रोकी कब लगी है नो आगो सिंगो के तो आकन पुकुरी तक हाथ मिलिब লাগিব নহয় জানো এতিয়া হাজাৰ নে তেলবি 35 সবে মাংমা তো মানে মাংনাম তো নহয় মানে এক্সপেৰিয়েন্স তো ল'ব লাগে জীৱনটো জীয়াই থাকিবলৈ কিবা এটা কৰিব লাগে মিলাই মিলি এনেকৈ আৰু হয় না দপ বেছি গাড়ীটা পইচা সি লাজংক বাদা একদম মানে এনে শুই থকা সেয়ালে হাঁহ ধৰিব নোৱাৰে চ' এনেকৈ আকৌ বেলেগ এটা নতুন ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টক 52 পুকুৰীতে মেলা এটা গাই গ'লে 31,000 উনটো ঘুমা গাজুন গাং বোলো কেচিয়াৰ আছে ऊपर केसीआर से भाग मार दो नाम को ताद दूँ कारण प्रति मासे बोले 120 पे करूँ पुआ 120 मैंने काफी है कौन
মানে কলেন খুব লাগিয়ে ন কিন্তু পুঠি মাছটো একটা সাইজ দেখাই থকা মাল চাবা আইয়া ভাই সব আলাগ আপোনালোকে কাম 120টো পোৱাত কমাই ন মংগিত খাই ভাল পাব এই স্মাইলটো কৰি দিয়া নহ'লে কাষ্টমাৰ গুচি যাব স্মাইলটো ভিতৰ আৰাম মানে মোলৈ মানে কগেল মিডিয়াম পাম মান কিন্তু মানে পুকুৰী দাম ধৰিটো লেণ্ড খুব লাগিয়ে ন আৰাম মানে চ' চুপাৰ আচল মাজত দেই দৰা আৰু মোলোকে কাষ্টমাৰ আহি আছে 120 এমটৰম তো পকেছোতো মানে কাৰণ চাউৰা পুটি হয় ন চাউৰা পুটি মানে কি সে 14 মিটাৰ কাষ্টমাৰ কিৰিছ বিংগাই চুমনেট পাম মানে অকনে অক্কাইতো না কাষ্টমাৰ ইমানে ভিৰ হৈ গৈছে ন মোলৈ লাম্বেম চিন আহোঁ কম মালিক বিতা যাতে মানে আপিৰ কৈ ইংনাম মানে মোলোকে দিক লছ ইন মংকিতো হা তুমি একদম তো মোলৈ এডগাপ থাকবা আৰু কিন্তু আপিৰ কৈ ইংনাম মানে মোলোকে 31,000 লেন কমাওঁ আৰু মোৰ যেনে তেনে হ'লেও মানে 70% গ'ল আলেন কোপে লাগে আৰু আজি আকৌ পুখুৰী কাংকল গিয়ে কাপাই পেনলো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত এটা 35 আমরা কেচিয়ার সে কাপে মিলাই গোসন আইয়ে পে और কায়ের সুতো কাপে মানে গুলো বজাৰ বিদাং গুলো অংগম কাপ করাং মানে নলু পাঙ্গেলা একাই মানে ফুটি মাছ আমরা 20 টাকা দর পে বিয়কা পোয়া 40 টাকা বিয়কা মুলু কমবে কত টাকা দাম নলিন বড়াই টাকা আইয়ে मुलुक नेरताक्रिस उदाक तो आइए पे समय पे अपिंग लखो मिली दूला पे नुलिन पे ग्रुप को बनाई तो का और नुलिन पुकुरी काक तो का और अपिंग को काम चलाई नुलुक को नाम दे मुर रे मुलुक को नाम दे नूर रला अरे पे रका मन चुके तुर रहा है नुलुक रे नाम और को नाम दे मूल दोए माने मिसिंग रगा मिरोई और कैसे केसियार से ओका मिसिंग दोई हम लुए पे आइए पे